सुना था एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। पता नहीं किस फजूल शख्स ने किस फजूल वक्त पर यह बात की थी। एक मिनट के लिए अपने आप को या अपनी फैमिली को गज़ा की इस सिचुएशन के अंदर रख के देखिए। दुनिया को लगता है ये स्टार्ट ऐसे हुआ था। शायद ये सच भी है, लेकिन ये सच अधूरा है। 26 मार्च 2023 इज़राइल की आवाम लाखों की तादाद में अपने ही प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ सड़कों पर हैं। क्रेडिबल इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक 6-6.5 लाख लोग सड़कों पर अपने प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जहां पर टोटल आबादी ही 90 लाख है, वहाँ पे 6-6.5 लाख लोगों का सड़कों पर होना एक बहुत बड़ी बात है। क्या इज़राइली हुकूमत, स्पेशली इनका प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, अपनी हुकूमत बचाने के लिए लाखों मासूम फ़लस्तीनी और इज़राइली शहरियों की जान को ख़तरे में डाल रहा है? आज की वीडियो में आपके सामने इन्हीं हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जाएगा। Hello and Assalamu alaikum. My name is Jawad Javed and you are watching The Underlooked Facts. क्या किसी शख्स की अना और ज़िद लाखों लोगों की जान ले सकती है? दुनिया की तारीख़ जंगों से भरी पड़ी है। अगर आप दुनिया की बड़ी जंगों की वजूहात और नताइज पर गौर करें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हर बड़ी जंग के पीछे किसी न किसी शख्स या कुछ अशख़ास की ज़िद और अना मौजूद थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। गज़ा की दर्दनाक सूरत हाल के पीछे भी क्या किसी की अना और ज़िद ही मौजूद है? किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी इन 4 पिलर्स पर टिकी हुई होती है। अगर कोई भी पिलर अपना काम ना कर रहा हो तो मुल्क और उसकी डेमोक्रेसी डिरेल कर जाती है। बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इसराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर 2019 से ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉड और करप्शन के सीरियस एलिगेशंस चल रहे हैं। इन एलिगेशंस के सिलसिले में इनको अक्सर जुडिशरी के सामने पेश होना पड़ता है। इसराइल की जुडिशरी, जो कि काफ़ी हद तक आज़ाद समझी जाती है, जनवरी 2023 के अंदर उसके ख़िलाफ़ इसराइली पार्लियामेंट, जिसको कनेसेट के नाम से याद किया जाता है, वहाँ पर एक बिल पेश होता है। ये बिल जुडिशरी की पावर को कम करने और लेजिस्लेटर को जजेस की सिलेक्शन का हक़ देने के लिए लाया गया। यानी अब किस केस के लिए कौन जज होगा, ये डिसीजन जुडिशरी नहीं बल्कि लेजिस्लेटर्स लेंगे, जिसको इसराइली आवाम ने मुस्तरद कर दिया और इसको डेमोक्रेसी पर एक हमला तस्वुर किया। और देखते ही देखते पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज शुरू हो गए। और अब की बार ये एहतजाज इतने संगीन थे कि जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। लाखों लोग सड़कों पर मौजूद थे और मुतालबा बस यही था कि तमाम रिफॉर्म्स को एज़ इट इज़ वापस लिया जाए। दूसरी जानिब नेतन्याहू और उनकी हुकूमत की एक और पॉलिसी, जो कि काफ़ी हैरान कुन थी लोगों के लिए, वो ये थी कि अगर आप इज़राइल पैलेस्टाइन के नक्शे को गौर से देखें तो पैलेस्टाइन की हुकूमत सिर्फ 2 रीजन्स के अंदर वहाँ पर मौजूद थी। एक को कहते हैं वेस्ट बैंक और दूसरे को कहते हैं गज़ा। वेस्ट बैंक के अंदर हुकूमत पैलेस्टाइन के सदर महमूद अब्बास की है और वहाँ पे उनका ही होल्ड समझा जाता है, जो कंपैरेटिवली पीसफुल लोग हैं। दूसरी जानिब गज़ा है, जहाँ पर हुकूमत हमास की है, जिसको इसराइल ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। यहाँ पे हैरान कुन बात यह है कि हमास को बनने देने वाले, हमास को बड़ा करने वाले, हमास के साथ पीस टॉक्स के हवाले से नेगोशिएट करने वाले, ये भी इजराइली हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि हमास इसराइल बैक्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट हम ये कह रहे हैं कि हमास को इसराइल ने बनने इसलिए दिया क्योंकि वेस्ट बैंक और गज़ा के दरमियान एक वाज़ेह डिफरेंस पैदा हो सके, जिससे वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अप्लाई करके और फ़ायदा उठा सकें। लेकिन ये इनके लिए एक मिस एडवेंचर साबित हुआ। बट शायद हमास को प्रोवोक करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान था। जिस वक्त पूरा इज़राइल जुडिशल रिफॉर्म के ख़िलाफ़ सड़कों पर एहतजाज कर रहा था, अचानक से इन वाक़यात का होना और उसके नतीजे और गज़ा के ऊपर इस किस्म का हमला कि जिसमें ना कोई औरत देखी जा रही है, ना कोई बच्चा देखा जा रहा है,
نہ کوئی ہاسپٹل دیکھا جا رہا ہے، نہ کوئی مسجد چرچ دیکھا جا رہا ہے، بس بامبنگ ہی بامبنگ۔ کیا اس کو غیر انسانی سلوک نہیں کہتے؟ کیا یہ ایز پر UN ریزولوشنز ہی ہے؟ یہاں پہ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت اس وقت جو بھی کر رہی ہے، سب سے زیادہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاسٹ میں یہ سب چیزیں فیس کی ہیں۔ چاہے رومنز کا سیکنڈ ٹیمپل ماؤنٹ پر اٹیک ہو یا ہٹلر کا سیکنڈ ورلڈ وار کا ہولوکاسٹ، سب سے زیادہ جوز نے ہی یہ سب کچھ فیس کیا ہے۔ لیکن آج غزہ میں ہونے والا غیر انسانی سلوک، جس کو صرف مسلم کنٹریز ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بدترین تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لندن ہو یا برلن، نیو یارک ہو یا شکاگو، دنیا کے ہر شہر کے اندر ہی ہزاروں لوگ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ وہاں پر پانی بند کر دیا گیا ہے، وہاں پر کھانا نہیں پہنچنے دیا جا رہا، وہاں پر اسپتال میں دوائیاں ختم ہو چکی ہیں، میڈیکل فیسلٹیز بالکل برباد ہو چکی ہیں، ہاسپٹلز پر بامبنگ کی جا رہی ہے۔ مطلب شاید کوئی غیر انسانی کام ایسا نہیں جو غزہ کے اندر اس ٹائم نہیں کیا جا رہا۔ یونائٹڈ نیشن اور دنیا کے سارے ڈیولپ کنٹریز خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب غزہ کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اور کیا ان سب باتوں میں آپ یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اس وار کے اندر مر رہے ہیں، ان کا وار سے تعلق کیا ہے؟ کیا اس کو وار بھی کہنا چاہیے؟ ایک طرف ایک فوج جو کہ F-35 جہازوں سے فضائی اٹیکس کر رہی ہے، دوسری جانب نہتے فلسطینی شہری جن کا اس وار سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ پہلے ہی ان بیچاروں سے ان کی زمین چھین لی گئی ہے، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر بامبنگ کی جا رہی ہے، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کا پانی بند کر دیا گیا، ان کو کبھی کہتے ہیں ویسٹ کی طرف چلے جاؤ، کبھی کہتے ہیں ساؤتھ کی طرف چلے جاؤ، اور ان سب میں کہاں ہیں وہ حکومتیں جو ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی علمبردار بنتی ہیں؟ یہ لوگ جن کے اوپر آج بامبنگ کی جا رہی ہے، کل کو جب یہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر ان کو کیا کہا جائے گا؟ یہ فیصلہ آپ لوگ خود کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ غزہ کے سیز فائر کے لیے آپ لوگ آواز بھی اٹھائیں گے اور دعا بھی کریں گے، کیونکہ یہ جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی بعید نہیں ہے، کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اس قسم کی ویڈیوز کو انٹرنیشنلی بہت رپورٹ کیا جاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر آف کرنے کے لیے ویڈیوز کے اوپر لائکس اور کامنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہمارا آنے والا کانٹینٹ آپ کے سامنے آ سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔